Malipayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsuunan. Nia ang hapasumpay sa atong gisugdan nga topiko mahitungod sa spiritual gifts. Niadtong milabay nga Miyerkules atong nakatunan nga ang atong mga gasa ang ginahatag sa balaang espiritu nga gasa kanang ginatawag nga miraculous spiritual manifestation gifts. Temporal ang daghan ni ana, dili nato lauman nga hantud karon na agihapon. Akong pagabasahon ang balaang kasulatan makita sa 1 Corinthians chapter 13. Magsugod ko sa verse 8. Charity never faileth, but whither there be prophecies, they shall fail. Whither there be tongues, they shall cease. Whither there be knowledge, it shall vanish away. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Kining 1 Corinthians chapter 13 sama sa chapter 12 paingon sa chapter 14 gigahin ni Apostol Pablo sa paghatag og pahimangno mahitungod sa gasa sa balaang espiritu sa Kristohanon ug mismo diha sa church. Tanaw ninyo nin duha ka aspeto mga kaigsuunan. Gasa sa balaang espiritu diha sa Kristohanon, sa imo igsuon, sa imong kinabuhi, ug diha sa church, diha sa tigom sa mga Kristohanon. Adunay mga gasa nga gihatag sa church sama sa pastor, evangelist, apil ka na, mga teachers, apan ang mga wala na dinhi nga naimong gasa, mao kanang apostoles. Karon wa na taga-practice nga aduna pay mga apostles kay kana wa na kadto lang naka-witness ka na nakita may tungod sa personal nga ministry ni Ginoong Jesucristo. Adunay mga tao nga nag-question sa pagka-apostol ni Apostol Pablo. Apan iyang gipamatuod, ingon siya, wa man ko makaabot sa iyaha nga earthly life. Apan ingon siya, nakakita ko og nahinagbuan nako kadtong naa ako sa dalan paingon sa Damascus. Nadungog nako ang iyang tingog ug usa to sa iyang depensa nga siya usab makonsiderar isip usa ka apostol. Busa karon wa na ta. Pwede nga ang mga leaders nato sa church ang duha ka office nga gibilin, office of the deacon, office of the pastor, pero ayaw na ang kadtong apostles. Kung mangutana mo mga igsuon, pwede ba gihapon ng elder? Pwede ba gihapon ng bishop? Ang tinuod mga kaigsuunan nga ang term nga pastor pareho ra ni anang bishop, pareho ra sab ni anang terminong elder. Matuod nga adunay mga termino nga elder nga gigamit sa Biblia. Yang ipasabot gyud niya mas idaran. Pero ang pulong nga hubaron og ansyano mao na ang ginapasabot office of the elder. Dili lang na ang katong idarang mga tao, but they hold a special office just like the pastor. Ato kini nga ipadayon mga kaigsuonan ang atong pagtulunan. Kay dinhi sa atong gibasa karon sa 1 Corinthians 13, adunay duha ka pulong nga angayang matngunan og timan-an nato. The word fail and the second word is the word vanish. Ang ipasabot nini nga fail, mapakyas. Ang vanish, mahanaw. It shall vanish away. Mahanaw ra. Sa ato pa, temporal ang uban nga mga kasa sa tuyo nga makahatag kanato og kahibalo. Ako nang gitagaan og taas-taas nga explanation sa una nga series nining spiritual gifts og unta inyong matiman-an nga sa dihang wa pa na kumpleto ang balaang kasulatan, ginagamit apil ang spiritual gift of speaking in tongue para nga mapakaylap, masulti, mabatian sad sa mga tao nga nagapaminaw ang pulong sa Dios sa kaugalingon nilang lingwahe. Doon na po uban dito na apod mag-speak in tongues, doon nag-interpreter pod. Kay ang kadtong nagapaminaw, wa sad gigamhan og pagpanabot kun understanding. Mo na kinalang ihubad usa, i-interpret usa, ug diha nila
sabtan. Now, going back to those two words, fail and then vanish, aduna ni matawag nato nga time, adunay panahon nga gihatag, unya dunay panahon sab nga pagakuhaon na. Magabasa ko sa balaang kasulatan, isip basihanan sa atong ginahisgutan o akong ginatudlo nga na ninyo. Micah chapter 7 verse 15. According to the days of thy coming out of the land of Egypt, will I show unto him marvelous things. Dinhe sa balaang kasulatan, gi-record ang talagsaong gihimo ni Moises. Nga bisan kadtong iyahang sungkod, nahimong instrumento, of course, pulong to sa Ginoo ang gahuma niya, si Moises mituog yun po sa mando sa Ginoo. Ang iyang sungkod gigamit nga napikas ang Red Sea. Unya nakatabok ang mga Hebrohanon sa usa ka uga nga dagat, katingalahan kaayo. Pero milagro kana nga natabo. Ayaw mo pagtuo karon nga ang mga Kristohanon gigamhan nga pwede nang pikason ang dagat. Moadto gani ta sa isla sa Samal, sa mga listeners nato nga kahibaw asa ng Samal Island, man kami sa ginatawag mainland sa Davao. Moadto mig Samal, musakay gyud kami og ferry boat o kaha speedboat, nakasuway na sad ni ana, dali ra kang pagbiyahe. Pero di ni mo na pwedeng pikason o dili mi muadto didto sa may panakan, sa may sa nga magmusis-musis. Unya pikason niya dili ta manglakaw. Dili na, wala na kana gihatag ngadto kay Moises, pero ang sulti diha according to the time. It suggests, it implies nga gihatag para ni adtong maong panahon lang. Dili tanang alagad sa Ginoo pares kay Moises nga gitagaan siya og kagahom sa pagpikas sa Red Sea para makatabok ang mga Hebrohanon sa uga nga dagat. Katingalahan kayo, no? Pero mao na mga kaigsunan. So with that, ato na nga i-cross-reference, ato moadto kita sa ginatudlo sa 1 Corinthians chapter 13 nga nagkalain-lain ang mga gasa apan moabot ang panahon nga kana pagakuhaon, it shall cease, it shall fail, it shall vanish away. Unya ang magpabilin ni ana mao ang faith, hope, and charity or love. Kanang tulo. O tuyo nako nga sunod nato ang mensahe ma-explain pag yun na pag-ayo. Busa ang atong tun-an karon, ang ato diri nga isentro sa atong pagtuon, mao ang passing temporary spiritual gifts. Temporary, dili nga ingon magpabilin. Ang pangutana din ni karon, hantod kanus-a kining maong mga miraculous spiritual manifestation gifts until that perfect is come. O dili ni mahitungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Mao man i-claim sa uban, naapakaron ang healing, naaparon ang spiritual gifts, mao na nga tanan kita mag-speak in tongues kay kung di ni mo na mamahimo, wa pa ka gibautismuhan sa balaang espiritu, di pa ka Kristohanon, di pa ka luwas. Inguna na ang ginasulti. But look at what the Bible says. In the book of Micah, nag-ingon, ni anang panahona, paggawas nila sa Egypt. Unya, buot sa nakong adugangan na gikan sa New Testament. Hebrews chapter 2, verses 3 and 4. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him?
God also bearing them witness, both with signs and wonders, with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost, according to His own will. Namatikdan ba ninyo mga kaigsuunan? Nga dinhi ang pagkasulti niya naa sa past tense. Inguna ni ang pagtuon sa balaang kasulatan. Nga bisan ang gagmay niyang mga detalye dinhi atong susihon. Mauni ang gisulti dili ni sambingay. A parable is a story nga ang main niya nga topic maoy main focus. Ug dili nato hatagan og bili ang ubang detalye kung sambingay. Paranglitan, naghatag ang Dios og mga talents. Ang usa gitagaag 5, ang usa gitagaag 2, ang usa isa ra gyud. Dili na ingon nga 5 ra kutob ang pwedeng ihatag sa Dios. Dili na ingon nga ang kada ikatulong nga tawo usa ra gyud madawat. Apan didto adunay talent nga gihatag ang Dios. Adunay siya itugyan sa ato. Ingon na ang sambingay. Apan dinis kamatuoran, susihon nato bisan ang ginagmayng bahin. So tonight, we are studying about how it was presented in terms of the tense. Naa ba siya sa present tense? Kanang ingon nga pangkasalukuyan? Naa ba siya sa past tense? Pang nagdaan? Naa ba siya aning future tense? Kung panghinarap? Ang pagka-present din mga kaigsuunan, past tense. Sa ato pa, kadtong panahona nga naa pa, maoy ingon sa balaang kasulatan. Nakita sa mga tao, nasaksihan sa mga tao. Past, ila na nakita. Karon unsa may rason nga ila pagyong dumilian ang mensahe sa mga propeta, ang mensahe sa mga apostoles, nga gipaagi man og signs and wonders. It was presented on the past tense. It means that those gifts have vanished. It means that those gifts have ceased, nag-undang na. Nagyapo ihatag nga gasa sa ato. Apan kanang ginatawag nga miraculous, spiritual, manifestation gifts, sama ni anang speaking in tongue, gifts of healing, gi-regulate, gihatagan ta diha og pagpanudlo ni Apostol Pablo. Kung napay speaking in tongues karon, kung pananglitan matabo pa, musubay lang sa ginasulti sa 1 Corinthians chapter 14. Nga ang usa ka mag-speak in tongue, kinahanglan nga adunay interpreter unya 2 or 3. Karon kung moingon ang usa ka pundok, tananta para mailhan nga kita gibautismohan sa balaang espiritu ug mailhan nga luwas na munay akong ginasulti, dili ingon ni ana ang application kay ang Dios nagpaundang na ni ana kay gitakda na sa pinasahi nga panahon ug nahuman na. Ang mga spiritual gifts, mga kaigsuunan, sumapa din sa 1 Corinthians 13. Doon na sa duha ka katuyuan nga gihulagway si Apostol Pablo. Sa diha nga ang usa ka tawo bata pa, manginahanglan siya og pagsabot. Bisan kita karon sa atong pangindaron, nagakinahanglan gyapon tagdugang pagsabot. Busa ang katuyuan nining mga miraculous spiritual manifestation gifts mao ang paghatag sa ato og kahibalo. Karon nga naa ang balaang kasulatan, hingpit that when that is perfect is come. Mao ning balaang kasulatan. Tungod kay naa na ni, di na kinahanglan kadto. Speaking in tongues, di na nato na kinahanglan. Kay ang katuyuan ni ana kahibalo. Ug dinhi inigbasa nato sa balaang kasulatan, makakat-unta og mabaw-an nato unsa ang buot itudlo sa ato ni Ginoong Hesus, unsay dumilian, unsay sundon ni anas balaang kasulatan. Ug di na nato kinahanglan pa nga nay tao moingon nga gabii nagdamgo ko. Kay karon mao na dreams and visions
speaking in tongues nga ang tao gani basta dunay ingon na mura og sikat sabya nga ako ingon niini na maka istorya og di masabtang pinulungan pero hasta pod ang paminaw galing dili pod makasabot so walay tuyo ni ana. So first is for knowledge para ang usa ka tawo makahibalo. O gihulagway ni Apostol Pablo sama sa usa ka bata. When I was a child, I spake as a child. Kana nga pulong spake, mao na ang Old English sa past tense sa speak. Kay karon og past tense na gani sa speak nga atong gamit, spoke, mao naman na. Pero when he said, I spake as a child, that's the past tense. You have been speaking as childish. Pero karon dili na maayo. Wa nay parehas natong pangindaron kung ang hasta ang pastor mag-istorya binata gihapon mo kinahanglan siya og tubig kay giuhaw mangayo siya ang congregation gai ko mamam ay matinga pod ang congregation nagbinata man ang pastor hinuon. So when we were children we spoke like children pero karon nga hamtong naman ta dili na binata-bata ang atong inistoryahan. Ang usa ka ilustrasyon na usab nga gigamit ni Apostol Pablo mga kaigsuonan mao ang mirror. Kung magtan-aw ka sa salamin, labi na guba ang salamin, buak, na ay crack, dili masumpay. Muna, og magtan-aw pug ka sa usa ka salamin, halimbawa, dark, ay, og ang imong palibot, dark, unya ang imong salamin, dark usab, dili kay na maklaro. Apan tungod kay naa na ang balaang kasulatan, hingpit na makita na nato gikan sa himaya paingon si Maya hibaw na ta dunay langit adunay makuyaw nga lugar impierno ingon na kay giklaro na dinis balaang kasulatan no more need niya nang dreams and visions igsuon dili na ko magpaabot nga mo iyong kapastor gidamgo ko nya pananglitang mo iyong ko unya unsa may mong damgo igsuon gidamgo ko pastor nga mobalik si Hesus bisag di nakadamguhon ang Biblia klaro ginabalik-balik ang pagtudlo nga mobalikay si Ginoong Kristo. Mura di na kinahanglan speaking in tongues, visions, dreams, mga temporaryo kana. They are passing, they will fail, but ang ipabilin mo ng love. Unya apil, of course, diha ang hope, unya ang faith. Mao man ang mag-una, sanay. Dinhe sa mao nga bahin sa atong series, buot nako nga tapuson kini sa pag-emphasize. Nga dili ni ingon nga inigbalik ni Jesus. Isip mao ang hingpit. Diha pa mag-undang kining maong passing and temporary spiritual gifts. Ang ipasabot dinhi mga kaigsuonan, mao ang pagkakumpleto sa balaang kasulatan. Again, pag-ingon sa 1 Corinthians chapter 13, it shall vanish away when that which is perfect is come. It is not speaking about Jesus Christ and His return. It is speaking about the completion of the Holy Scripture. Mauna gyud ni ang basihanan nato. The Bible is the only basis, the final basis of our faith and practice. It's not about the coming again of our Lord Jesus Christ, but it is about the Bible. Mauna awhagon ta sab mo mga kaigsuonan aron nga dili kita mabiya, dili ta mabayaan, ug dili kita magpabiling bata sa pagtuo. Susiha tun-i ang balaang kasulatan kay dinhi ang hingpit nga kabubuton sa Ginoo gipadayag niya alang naton tanan. Sa pagtapos, basahon nako ang Deuteronomy chapter 29 verse 29. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Kung buot ninyo mga kaigsuonan nga adunay summary ning maong verse ay pasabot niini nga ang mga butang
nga sikrito. Ang mga butang nga wa gibutyag sa ato iya sa Dios. Ug ang mga butang nga iyang gipahayag kanato, gihatag kanato para nato ug paigo na kining mga butanga nga mabuhi tang malipayon, mabuhi tang makasunod sa kabubuton sa Dios. Ingon na ana ang ipasabot sa Deuteronomy 29:29. Busa tun-an nato ang balaang kasulatan kay dinhi may mga kamatuorang gibutyag ang Dios nga gusto niya atong mabaw-an ug ang iyang mga kasuguan atong masunod. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.